आपने मौलाना जर्जीस के खिलाफ एसएसपी को एप्लीकेशन क्यों दी? क्या आप पहले से हिंदू थी? मैं चालान से मुसलमान है, अभी तक। क्या आप पहले का नाम पूजा था? ना, मेरा नाम अभी निखात पर नहीं, पहले जन्म से मेरा नाम निखात पर है। क्या आप मौलाना जर्जीस को जानती हैं? मैं मौलाना जर्जीस को जानती हूँ। अब आपसे क्या आप मौलाना कभी आपके घर गए? जी। क्या मौलाना जर्जीस आपकी बेटी को जानते हैं? जी। सवाल आपसे भी, क्या आप इस लड़की को जानते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि इस वक्त जो है हमारे सामने वो बिहार से आई हुई वो लड़की भी बैठी हुई है जिसका नाम निखात परवीन है और जिसके द्वारा एप्लीकेशन दी गई थी, और ये हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये उस लड़की के बाप हैं जो बिहार से आए हुए हैं और यहाँ पुलिस थाने में उनको बुलाया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि ये एप्लीकेशन 1/10/2016 यानी 1 अक्टूबर 2016 को लड़की की तरफ से दी गई, जिसमें किया गया था मौलाना जर्जीस द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किए जाने के संबंध में, जिसमें लिखा था कि मेरा नाम पूजा है और मैं निखात, अब मेरा नाम निखात है, मैं संतोष कुमार की बेटी हूँ और मेरी उम्र 16 साल है। और मौलाना जर्जीस साहब से हमारा ताल्लुक 1 साल पहले हुआ। इन्होंने मुझसे कहा कि धर्म परिवर्तन कर लो, मुसलमान हो जाओ तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। ये एप्लीकेशन इस लड़की की तरफ से दी गई है, जिसमें खुद ये लड़की यहाँ ये बयान दे रही है कि ये ऐसा अब्दुल सुबहान दानिश के कहने पर मैंने किया है, और उसने यहाँ तक कि इस लड़की को 2-3 दिन अपने घर पे रखा और रखने के बाद उसने कहा कि अगर तुम जर्जीस के खिलाफ ये बयान नहीं दोगी और ऐसा नहीं लिखोगी तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम्हें जान से मरवा देंगे। तो अब ये लड़की खुद ही बैठी है और ये कभी जिंदगी में पूजा नहीं रही है। इसका पुराना नाम निखात है और ये आज तक निखात ही है, और ये उसके बाप बैठे हुए हैं उस लड़की के, और इनका भी नाम उसमें लिखा हुआ है संतोष कुमार। आप लोग खुद फैसला कर लें और इनको देख लें, ये कभी संतोष कुमार रहे हैं? इनके पास इनका भी आधार कार्ड है और पहचान पत्र है, उसमें इनके भी बाप का नाम गयासुद्दीन लिखा हुआ है। यानी इस लड़की के दादा भी मुसलमान थे, ये भी मुसलमान है और लड़की भी मुसलमान रही। दूसरी बात यह है कि मैं इस लड़की को कभी जिंदगी में न तो इससे बात किया, न मैं इसको जानता हूँ, और न ही मैंने कभी भी इस लड़की से कोई भी किसी भी किस्म की कोई बात की है। दूसरी बात यह है कि ये पेपर में जो निकला है, ये पेपर में भी निकला है, इस पेपर का नाम है हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान के अंदर निकला है, जिसमें साफ तौर पे ये दिया है कि शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, और इसमें भी उस लड़की की तरफ से ये लिखा जा रहा है कि पहले मेरा धर्म परिवर्तन कराया और फिर बिहार में तकरीर के दौरान मौलाना ने किशोरी को अपने जाल में फंसाया, पीड़ित ने एसएसपी से गुहार लगाई। ऐसा ही एक आरोप 1 साल पहले भी बनारस की रहने वाली युवती पे लगा चुका है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि सुबहान दानिश 10 साल पहले चुनाव में मुझसे हार गया, जिसकी बौखलाहट उसको इतनी सवार है कि वो लड़कियों का तस्कर बन गया है। कभी बनारस से कोई लड़की लाता है और वो इटावा में मेरे ऊपर केस करवाना चाहता है, लेकिन वो इटावा में केस नहीं हुआ। फिर वो बनारस के अंदर उसने केस करवाया, फिर वो चार्जशीट बन के जब तैयार हुई तो उस चार्जशीट के अंदर मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, लड़की होटल भी नहीं बता पा रही है, और तीसरी बात सबसे बड़ी यह है कि लड़की के माँ बाप यानी बनारस की लड़की के माँ बाप ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि मौलाना जर्जीस कभी हमारे घर नहीं आए हैं। तो अब्दुल सुबहान दानिश बार बार ये कहता है कि हमें इसको ओहदे से हटाना है। ये पूरी जमात अहले हदीस के मगरबी यूपी के अमीर हैं, हमको किसी भी तरीके से इस ओहदे से इसको हटाना है। एक नहीं, हमको 50 लड़कियां भी लाने की जरूरत पड़ेगी तो हम लाएंगे। तो ये एक घिरा हुआ काम कर रहा है
اور آپ لوگوں کو میں سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نہ تو اہل حدیث ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے. یہ شیعوں میں شیعہ بن جاتا ہے، دیوبندیوں میں دیوبندی بن جاتا ہے، بریلویوں میں بریلوی بن جاتا ہے، اہل حدیثوں میں اہل حدیث بن جاتا ہے. اس کا کام صرف ٹھگی کرنے کا ہے اور چندہ کرنے کا ہے. اس کا نہ تو کوئی NGO چل رہا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مدرسہ چل رہا ہے. اور یہ بھی کہتا ہے جا کر کہ میں نے اتنے ہندوؤں کو مسلمان کیا ہے. اس نے آج تک 2-3 ہندوؤں کو بھی مسلمان نہیں کیا ہے. یہ فراڈ ہے، 420 ہے. یہ جہاں پر بھی چندہ کرتے ہوئے پکڑا جائے آپ ہمیں فون کریں. میرا نمبر ہے 7895223598. میں مغربی یوپی کا امیر ہوں. پہلے آپ میری تصدیق لیں اور اس کے بعد میں آپ اس کو چندہ دینے سے پہلے سوچیں. آپ کا چندہ غریبوں میں نہیں جا رہا ہے، مسکینوں میں نہیں جا رہا ہے، بلکہ یہ چندہ اکٹھا کر کے اپنا پراپرٹی اکٹھی کر رہا ہے، اپنی زمین و جائیداد اکٹھی کر رہا ہے. اور ابھی یہ 2 اکتوبر کو یہ اس لڑکی کو لے کر SP کے پاس پہنچا. یہ پہنچا سبحان دانش بہتر ٹولے کے محمد اخلاق جن کی ولدیت محمد یوسف ہے، اور تیسرے مسرور جو اپنے آپ کو بہت بڑا امام اور بہت بڑا قابل سمجھتا ہے جس کی ولدیت عبد الحمید ہے جو شادگران کا رہنے والا ہے، اور ایک محلہ بگیا کا راشد. یہ وہ لوگ ہیں جو 100 اور 200 روپے میں اپنا ایمان بیچتے ہیں. یہ 4 لوگ اس لڑکی کو لے کے SSP کے پاس پہنچے اور ہندو مسلم کو لڑانے کا کام انہوں نے کیا. یہ لڑکی کبھی ہندو نہیں تھی، اس کے باپ کبھی ہندو نہیں تھے، اور اس نے ایک شیطانی چال چل کے کہ ہندوؤں کو بھی ہم اپنے فیور میں لے لیں، RSS والوں کو بھی اپنے فیور میں لے لیں، میڈیا کو بھی اس نے خریدا، اور اس طریقے سے اس نے ایک گندی حرکت کی ہے. اور اس کو میں اس کے لڑکی کے باپ کے سامنے اس بات کو کہہ رہا ہوں. یہ لڑکی ہے جس کا نام نکہت ہے، یہ اس کے باپ ہیں جن کا نام اکمل حسین ہے. یہ پورنیہ کے رہنے والے ہیں. ان کو تھانے بلایا گیا تھا کہ آپ اپنی لڑکی کو لے جائیے اٹاوا. یہ پورنیہ سے اٹاوا آئے اپنی لڑکی کو لینے. جب مجھے پتا چلا کہ یہ اٹاوا آئے ہیں تو میں نے لڑکی کو اور ان کو اپنے پاس بلایا تاکہ سچائی سب کے سامنے آ جائے. لہٰذا ایسے ڈھونگیوں سے آپ لوگ بچیے. اور ان کا بھی میں آپ سب کو آپ اپنا نمبر دے دیجیے تاکہ کوئی بات ہو تو یہ آپ کو بتا سکیں. ہاں نمبر آپ بتا دیجیے. 97 69 18 22. اچھا مولانا صاحب ایک سوال اور ہے ہمارا، کیا اخلاق نمبر 1 اچھا نمبر ایک دفعہ اور بتائیں گے. 97 71 68 18 22. اچھا مولانا صاحب ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ آخر سبحان دانش اور اخلاق اور راشد اور آپ نے جو ایک نام اور لیا ہے مسرور، تو یہ لوگ کیوں آپ کو ایسا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ وہ میں نے بتا دیا ہے کہ یہ تو سب اس کے آدمی ہیں، اور سبحان دانش نے جو یہ حرکت کری ہے وہ صرف عہدہ پانے کے لیے، وہ صرف ہم کو گرانے کے لیے کہ پورے ورلڈ میں